नमस्कार जय जगन्नाथ मु कल्याणी आपण मानकु स्वागत करुछि मो चैनल कल्याणी बराड ब्लॉग्स को। आज वीडियो रे आपण माने देखिबा पाइबे घर तैयारी प्राकृतिक रंग रे रंगीन किछि पानीय। मो पुओ एमिति रे भी पानी पीबा को इच्छा करेनी, किंतु सही पानी टी जेतेबेले रंगीन देखा जाए से केमिति छड़े नै ता बापा ठारे पिउछि आपण माने देखि पारुथिबे। तो ई पानी तैयारी करबा पई मु प्रथमे मो बाड़ी को गली मंदार गछर किछि मंदार फूल संग्रह कली। सकाळे किछि मंदार फूल तोड़ी नै जाइथिली पूजा पई, आ जो फूल बळिथिला सेई फूल नै आसिली ए पानी प्रस्तुत करबा पई। तापरे देखिली अपराजिता लतारे किछि अपराजिता फूल अछि, तो सेई फूलरु मध्य किछि संग्रह करि आनली, काहेकि ना मते दुई प्रकार रंगर पानी प्रस्तुत करिवार अछि। सेथि पई अपराजिता फूल मध्य मु किछि तोଳି आनिली। जेहेतु अपराजिता फूल मु पूजा रे लगाएनी तो गछरे बहुत गुड़े रही। गछ बहुत छोट थिले मध्य फूल सबुदिन किछि ना किछि फुटु थाए, आ मु सेई अपराजिता फूल रे एमिति पानी प्रस्तुत करथाए। तो देखि पारुथिबे मु केमिति अपराजिता फूल आ मंदार फूल एकाठी संग्रह करी नै आसुची। फूलर अभाव आमर न थाए। देखंतु खरा दिने मध्य गेंडु फूल आमर बाड़ी रे फुटुची, तो पूजा करिया पई फूलर अभाव हुए नाही। तो टिके टिके परिश्रम कले आम बाड़ी रे विभिन्न प्रकार फूल फुटी थाए। तो प्रथमे आमे रंगीन पानी तैयारी करबा पई प्रथमे मु गोटे पात्र रे पानी किछि गरम कली, तापरे दुईटी ग्लास नै आसिली। आ जो फूल तोड़ी आनिथिली सेई मंदार फूल तार भ्रुंती आ तार से डेंफ फूलरू अलगा करदेली। अलगा करबा परे तार पाखुड़ा सबू एकाठी करी गोटे ग्लास रे रखिली। मंदार फूलर बहुत गुड़ी उपकारिता रही। मु जेतिकी जानिची माने मु निज ऊपर जेतिकी प्रयोग करिची, एही मंदार फूलर ए पाखुड़ा को बाटिकी मरा नड़िया तेल रे मारिकी चुट्रे लगेले चुट्टी बहुत लंबा ही थाए। एटा मु निज चुट्टी रे ही मु प्रयोग करिची। जेतेबेले मु अनमेरिड थिली सेतेबेले मो पाखरे समय बहुत थिला, तो ए सब काम मु करूथिली, किंतु एबे आ मते एते समय मिलुनी, तो मु सेथि पय आ मो चुट्टी रे मध्ये जत्न नै पारुनी। किंतु मरा नड़िया तेल रे मंदार फूल बाटिकी ताकू पुणी थरे नियारे बसई मारी से तेल को ठंडा हला परे मुंडरे लगेले चुट्टी बहुत बढ़ी थाए। तो एहीपरि मंदार फूल को मु गोटे ग्लास रे एकाठी करदेली। तापरे अपराजिता फूलर डेंफ छड़े ताकू आ गोटे ग्लास रे मध्ये रखिदेली। सेते बेलको पानी गरम हो जाइथिला, से गरम पानी आनी दुईटी ग्लास रे ढाली देली। ता ढालिबा द्वारा फूलर रंग से पानी रे मिसी गला। आपण मान तो देखि पारुथिबे मंदार फूल केमती फिका पड़ी आसलानी, आ अपराजिता फूल मध्य केमती फिका पड़ी आसलानी, आ तार रंग से पानी रे मिसी गलानी। गोटे ग्लास रे लाल लाल तो नुहे पूरा गाढ़ लाल, आ गोटे ग्लास रे कपर सल्फेट कलर जेते कि सुंदर देखा जाउथला ना, सेठी माने सेमती पी देबा पई भी इच्छा होतला। किंतु ए पानी रे लेंबू आ लूण मिसे पीले भलो लागे। एथिरे ए पानी रे फूलर कोनोसी स्वाद आसेनी, केवल रंग ही आसी थाए। स्वाद रे किछि भी परिवर्तन सेमती जना पड़ेनी, केवल अट्रैक्टिव देखा जिबा पई एमती रंग करबा को पड़े। जेहेतु मु प्रथम कही छोट पिला माने पीवा को पानी इच्छा करंतिनी, आ खरा दिने आम शरीर को आर्द्र रखिबा को हेले प्रचुर मात्रा रे पानी पीवा को पड़े। आ प्रचुर मात्रा रे पानी आमे सिना बड़ माने पी दउजे, किंतु छोट पिला तो एते पानी पीवा को इच्छा करंतिनी। जदि सादा पानी हेता तो आदम पीवा को इच्छा करंतिनी। तो सेथि पई तांकू एमती रंगीन किबा मिठा किबा एमती किछि टिके डिफरेंट करके तांकू देले से माने पीवा को इच्छा करंती। तो सेथि पई मु एई प्रोसेसटा अप्लाई करे, जेमिति एहा द्वारा तो देहर किछि क्षति हुएनी, आउ टिके लूण आउ टिके लेंबू ए पानी रे मिसई देले देह पई भी बहुत उपकारी हेथाय, आउ पिला माने मध्ये खुशी रे पानी पी दियंती। देखंतु मु स्टील ग्लास रो काच ग्लास को एथि पई ढालिली कि कलरटा काच ग्लास रे भलो देखा जिवो। तापरे किछि लेंबू आनी सेथरे चिपुड़ी देली, आ लेंबू रस से रंग रे मिसिबा द्वारा तार रंग आहुरी परिवर्तन हे गला। जो माने भिडियोटी देखुचंती तो लाइक गोटे कर दियंतु, और कमेंट रे किछि आपण मानकर मतामत रखंतु, और जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब कर दियंतु, और जो माने फेसबुक रे देखुचंती तो मो पेज टी को फॉलो कर दियंतु। तो लेंबू रस मिसिबा द्वारा से जो कपर सल्फेट कलरटा पर्पल कलर हे गला, आउ से जो गाढ़ लाल रंग थिला सेटा केमती बढ़िया सुंदर लाल रंग हे गला। आउ सेई लेंबू पानी रे मु आनी टिके बिट लूण मिसई देली। तो आखि को तो देखिबा को बहुत सुंदर देखा होजी, आउ पाटी को मध्य
ଭଲ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଣି ପିଉନଥିବେ ନା ସେମାନେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ମିଶିନି, କେବଳ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲୁଣ। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଛାଣିଦେଲି, ଯେହେତୁ ଲେମ୍ବୁର ମଞ୍ଜି ଆଉ ସେ ଲେମ୍ବୁର ସେ ଯେଉଁ କିଛି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ଛାଣିକି ପୁଣି ସେ ଗ୍ଲାସକୁ ଆଉଥରେ ପରିଷ୍କାର କରି ପୁଣି ଥରେ ସେ କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ଢାଳିଦେବି। କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗିବ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଲେମ୍ବୁକୁ ଛାଣିବା ପରେ କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଢାଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଗଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପାଣିଟା ପିଅନ୍ତି। ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ସରବତ ଝିଅକୁ ଦେବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଏଇଟା କେଉଁ କଲର ପଚାରିଥିଲି, ସେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ଗ୍ଲାସଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାର ସେଇ ଗ୍ଲାସଟା ବି ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଇ କଲରଟା ତାର ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେଇ ଗ୍ଲାସଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ପୁଅ ତ କେବେ ବି ପାଣି ପିଏନି, ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ତ ସେ ଆଦୌ ପିଏନି। ପାଣି ପିଏ କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସେ ଆଦୌ ପିଏନି। ଆଉ ପାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଦା ପାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ପିଏ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖିଲା, ସେ ଅଲଗା କିଛି ଭାବି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ତା ବାପା ପିଇଲେ, ସେ ଛଡ଼େଇ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବି ଛଡ଼େଇ ତା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ନେଲା ତ ନେଲା, ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଚାଖିଦେଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କେବେ ପିଇ ନଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଦେଲା, ତାର ସ୍ୱାଦଟା ଜାଣିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଖିକି ବି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ, ଆଉ ପାଟିକି ବି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଦ। ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାନି, କାଳେ ତା ବାପା ପିଇଦେବେ କି, ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଜମା ବି ଗଲାନି। ଦେଖିଲ, ଟିକେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ପିଇବାକୁ, ଏନେ ଜମା ପିଇ ନଥାନ୍ତା। ଟିକେ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ପିଇବା ପାଇଁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ପିଠା, ଛଡ଼ା ରାମ୍ପଡ଼ା। ବସ, ବସିକି ପିଅ, ବସ, ଦିଦି ପାଖରେ ବସ। ଏଠି ବସ, ଦିଦି ପାଖରେ ବସ। ଦେଖ, ତମେ କାଳେ ନେଇଯିବ, ତମେ କାଳେ ନେଇଯିବ ବୋଲି ତମ ପାଖକୁ ଯାଉନି। ଏଥିରେ ଫୁଲର କେବଳ ରଙ୍ଗଟି ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ନା କିଛି ବି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆସୁନି କି ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସେନି, କେବଳ ତାର ରଙ୍ଗ ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖାଦେଖି ହୋଇ ସବୁ ଯାକ ପିଇଦେଲେ। ତାର କାହାର ଆଗ ସରିବ, କାହାର ପଛ ସରିବ, ଯାହାର ପଛରେ ସରିବ ସିଏ ତାର ଭଲ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କରିକି ପିଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କାହାର ଯେମିତି ଆଗେ ନ ସରୁ। ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖାଦେଖି ହୋଇ ପିଉ ସବୁ ସରିଗଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା? ୟମ୍ମି। ବାବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବାବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା?